लिहाजा हम इस मजलिस का आगाज कलाम पाक की तिलावत से करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं मोहम्मद आसिफ साहब को दावत देता हूँ, तालिब इल्म अल फुरकान मकतब नूरानी मस्जिद, वो आए और कुरान पाक की तिलावत से इस मजलिस का आगाज करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अह्लक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लं यरहु अहद ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.